पश्चिम बंगाल के सलानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्या ग्राम पंचायत के काकुरकुंदा जंगल में 2 दिनों से लापता एक युवती का शव फंदे से लटका मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये घटना शनिवार सुबह सामने आई, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक युवती की पहचान अलका किस्को वर्ष 23 के रूप में हुई है, जो जीतपुर उत्तर रामपुर ग्राम पंचायत के रामपुर गोसाईपाड़ा की निवासी थी। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह काकुरकुंदा गांव का एक युवक शौच के लिए जंगल की ओर गया। वहां उसने पलाश के पेड़ से एक युवती के शव को लटका हुआ देखा। युवक ने तुरंत गांव में जाकर इसकी सूचना दी, जिसके बाद खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और आसपास के गांव से लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना मिलने पर रूपनारायणपुर फाड़ी की पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को पेड़ से उतारा और उसकी शिनाख्तगी युवती के परिजनों को खबर दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान अपनी बेटी अलका किस्को के रूप में की। আমি কিছুক্ষণ আগে আমার কাছে একটা ফোন আসে, এখানকার যারা গরু চড়ায় তারা আমাকে ফোন করে। আমি যেহেতু গ্রামের সদস্য, আমি ফোন আসার পরে এখানে এসে দেখি যে একটা ঝুলন্ত আছে। আমি সাথে সাথে পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ এবারে তদন্ত করছে যে কী ব্যাপার কী না। ঝুলন্ত কি একটা বডি পড়ে আছে, কিসের একটা মেয়ে। এখনই কিছুক্ষণ আগে মানে একটা খবর পাওয়া গেল যে সেটা রামপুর গ্রাম আছে, রামপুরের কাছে কোনো গ্রামের ওই মেয়ে ছেলেটা, ওদের আত্মীয় এসেছে, তারা খবর নিচ্ছে, তাদের বাড়ির লোকও এখন আসছে। তারা খবর দিচ্ছে যে মেয়ে ছেলেটা বলছে 2-3 দিন ধরে মিসিং আছে। নাম টাম জানা গেছে কিছু? নাম কি কিসকু নাম বললো। আপনার নাম?